जय जगन्नाथ जय श्रीराम मो गरीब राजा आपण स्वागत करछि मोर एक नुआ ब्लॉग रे। बसंतिया पंचुक पुनेई देखंतु व्यू आपण माने केते सुंदर गेट सजा जाईची। आगु को राधा कृष्ण मंदिर एवं बहुत भल डेकोरेशन करा जाईची। आपण माने देखि परथिबे बहुत मेला दुकान एवं छोट छोट स्टेशनरी सब किछि टेडी कतरू किया चाहिए सब मिल लेडीज कॉर्नर खाइबा कतरू कोटारे असुविधा किछि नहीं। आपण माने आसिकी बुली जाई परिए बसंतिया छेनापति रोड रे आराम से देखंतु बहुत मात्रा रे लोक होइचंती। आपण आसिकी बुली जाई परिए देखंतु मंदिर टिक्की बहली भाव रे सजा जाईची। बहुत सुंदर लागुची देख डंगा एवं पोखरी चारिपटर जो डेकोरेशन है बहुत सुंदर लगुच। आपण मैंने भी आसिक देखि पारिबे प्रति वर्ष हुए। आपण मैंने भी जो मैंने देखि ना आसिक देखि पारिबे बहुत सुंदर लगुच एवं बहुत लोक भी प्रबल किछि असुविधा नहीं। आपण मैंने आसिक देखि पारिबे म्यूजिक सिस्टम एवं मेलोडी फेलोडी प्रोग्राम बहुत मात्रा रे लोक आसंती। बाबूसान अनुव महांती भल भल सेलिब्रिटी मान को आनिक एठारे मेलोडी करा जाए। आपण माने भी आसी देखि परिबे। आज जेहेतु प्रथम दिन लोक टिके अल्प मात्रा रे हिचंती ननि प्रतिदिन लोक पूरा हाउसफुल। आपण चालिकी भी जाई परिबेनी। आगु देखिबे प्रबल लोक लाइट देखंतु चारिपटे पोखरी चारिपटे होउची ना मेलाटा सेति पई बहुत सुंदर लागुची। आराम से आसबे बुलिकी खाई पी मजा मस्ती करिके जिबे। बसंतिया बाजार बहुत सुंदर लागिबो एवं दोली लागिची छोट छुआ समस्ते आनंद नियंतु। बसंतिया बाजार एवं साइड रे जो लिचु टमरा हैची बहुत सुंदर लागुची। आगो को भी दोली लागिची भल लागिबो देखिया पे। दुकान से आगे हनुमान मंदिर अच्छी लोकल हो जाउची ना एतपई लोक भरपूर मात्रा रे लोक। आपण माने भी जे जेहुटू भी आसिक देखि परिबे किछि असुविधा नाही। एटी छोट छुआ खेलिया पई दोली पड़ीची। एपटे स्टेशनरी जे चाहिए किणी कि नहीं परिबे। एपटे आइसक्रीम स्टॉल सब किछि वेराइटी प्रकार जिंस अच्छी। साइड रे लोक भाई मैंने देखंतु को मात्रा रही जंदे। आपण माने भी चाहिए आसिकी बुलिकी देखिकी आराम से गुपचुप दुकान सब मोमो ठेला भी अच्छी आपण माने देखि पारथिबे। साइड रे चाट चाउमीन सब किछि अच्छी। देखंतु लोक आज प्रथम दिन बोली लोक टी अल्प अछंती। सेकंड थर्ड कतरो लोक कर फेरई परिबेनी एते मात्रा रे लोक होंती। चाट चाउमीन सब किछि बना जाउची। आराम से वेज नॉन वेज जे जा खाई परिबो किछि असुविधा नाही। देखो साइड रे रामदोली पड़ीची छोट छुआ खेलिया पई ट्रेन सेपटे छोट छुआ डियंती जो बेलून से आराम से गाड़ी दोली पड़ीची। रामदोली टिकट 50 टका आराम से जीवे 5 राउंड बुली के आसीबे ऊपर। आगो को डाण पटे गोटे हनुमान मंदिर अच्छी बहुत माने शनि मंदिर भी अच्छी सब किछि अच्छी। आपण माने आसीने देखिके जिबे देखिले जानिबे ना न देखिले केमती जानिबे। तेणु करी आसंतु भाई माने आपन को विनर अनुरोध आराम से आसी बुलिकी जांतु। देखंतु लोक को मात्रा रे हिचंती कर फेरई हबन। तथापि आज प्रथम दिन ना सेति लोक बहुत मात्रा रे अल्प होइचंती। सेकेंड काली बाबूसान आसीबार अच्छी। आपण माने चाहिए आसिक देखि परिबे मेलोडी प्रोग्राम सब किछि होउची। साइड रे छोट छुआ पई खेलना स्टेशनरी टाटू बनेया पई भी लोक माने आसीचंती। सामना रे से भाई को जनकर घर से साइड रे ही हेची रोडटा अछि ना से रोड रे ही सब मेला बसछि। बहुत सुंदर लागुछि। एटा शनि मंदिर आपण देखि पारथिबे। आसिले भी आपण
ଶନିଙ୍କ ଦର୍ଶନ ବି କରିବେ, ମେଳାକୁ ମେଳା ବୁଲିବେ, ସବୁକିଛି ସୁବିଧା ଅଛି ଏଠି। ତାପରେ ଭିୟୁଟା ପୋଖରୀ ଚାରିପଟରେ ଅଛି ବୋଲି ଭିୟୁଟା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ମେଳା। ଆପଣମାନେ ବି ଆସିକି ମେଳା ଏନ୍ଜୟ କରିକି ଯାଆନ୍ତୁ ଭାଇମାନେ, ମୋର ବିନମ୍ର ଅନୁରୋଧ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଲୋକ କର ଫେରେଇକି ବି ଯାଇ ହେଉନି, ଲୋକ ଅଳ୍ପ ମାତ୍ରାରେ, ବେଶୀ ହେଇନାହାନ୍ତି। କାଲି କତରୁ ଲୋକ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ହେବେ ବୋଲି ଆମର ବି ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଲୋକ ହୁଅନ୍ତି, ଏ ବର୍ଷ ଟିକେ ପ୍ରଥମ ଦିନ ବୋଲି ଅଳ୍ପ ଲୋକ ହେଇଛନ୍ତି ଆଉ। ସାଇଡ଼ରେ ଆହୁରି ମନ୍ଦିର ଅଛି, ଆରାମସେ ଦେଖିବେ ସବୁକିଛି। ପ୍ରବଳ ମାତ୍ରାରେ ଦୋକାନୀ, ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ଲୋକ ବି ହୁଅନ୍ତି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସାଇଡ଼ରେ ସବୁକିଛି ଭେରାଇଟି ପ୍ରକାରର ଜିନିଷ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ଆପଣମାନେ ଆସନ୍ତୁ, ବସନ୍ତିଆ ବଜାର ବୁଲିକି ଯାଆନ୍ତୁ, ଦେଖିକି ଯାଆନ୍ତୁ ନୂଆ ଜାଗା। ଯେଉଁମାନେ ବାହାରୁ ଆସିବେ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ପଞ୍ଚୁକକୁ ହୁଏ। ଇଏଟା ସେକେଣ୍ଡ ମନ୍ଦିରଟା। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠି ସେଲ୍ଫି ଷ୍ଟିକ୍ରେ କରିଛନ୍ତି ଫଟୋ ଉଠାଇବା ପାଇଁ। ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଠାକୁର ଶିବ, ଆଉ ତାଙ୍କ ସାଇଡ଼ରେ ବାରୱାଳି ଫାରୱାଳି। ଏଟା ହେଉଛି ରାଧାକୃଷ୍ଣ, ଆପଣମାନେ ଦେଖିକି ତ ଜାଣିପାରୁଥିବେ, ମୁଁ ବି ଆଉ କ'ଣ କହିବି ଆପଣଙ୍କୁ। ଏପଟ ସାଇଡ଼ରେ ଆମର ଯମ, ମଲା ପରେ ଯେଉଁ କୁହନ୍ତି ଯମ ଦର୍ଶନ, ସେ ଭାବରେ ଗୋଟେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଶିଖେଇବା ପାଇଁ ଗୋଟେ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଡେମୋ। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଇଡ଼ରେ ଦୋକାନ, ପୋଖରୀ, ତା ଆଗକୁ ହନୁମାନ ମନ୍ଦିର ଅଛି। ଏଇ ଜାଗାରେ ମେଲୋଡ଼ି ହୁଏ। ଚାରିପଟେ ତ ପୋଖରୀ, ଦେଖିବା ପାଇଁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। ପୋଖରୀ ପାଖରେ ଦେଖ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି ଚାରିପଟେ। ଆପଣମାନେ ଆସିଲେ ମନ କହିବନି ଯିବା ପାଇଁ। ଏ ଡଙ୍ଗା ଭିତରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଅଛନ୍ତି, ଜଗତର ନାଥ ଆମ ଜଗନ୍ନାଥ। ସବୁକିଛି ଆପଣ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ପୋଖରୀ ଚାରିପଟେ ଆରାମସେ ଭିତରେ ବି ଅଛି, ପୋଖରୀ ଭିତରେ ଆପଣ ଯାଇକି ଡଙ୍ଗା ଲାଗିଛି, ଆପଣ ବୁଲି ପାରିବେ, ଚାରିପଟେ ଦେଖିପାରିବେ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। ରାତିରେ ଆସିବେ ଆରାମସେ ସବୁକିଛି ଦେଖିକି ଯିବେ। ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ ଦେଖ। ସେପଟ ସାଇଡ଼ରେ ଆହୁରି ବହୁତ କିଛି ଅଛି। ଆପଣମାନେ ଆସିଲେ ହିଁ ଦେଖିବେ, ଜାଣିବେ, ତାପରେ ଭାଇକି କମେଣ୍ଟ କରିକି ଜଣାଇବେ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିବ ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି। ଦେଖାଯାଉ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ମନ୍ଦିରଟି ବି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସଜାଯାଇଛି। ସାଇଡ଼ରେ ନଡ଼ିଆ ଗଛ, ସବୁକିଛି କରାଯାଇଛି। ଆପଣମାନେ ଆସିକି ବୁଲିକି ଥରେ ଯାଆନ୍ତୁ। ଥରେ ଆସିଲେ ସବୁବେଳେ ମନ କରିବ, ପ୍ରତିବର୍ଷ ଆସିବେ, ବୁଲିକି ଯିବେ। କେତେ ସୁନ୍ଦର ନୂଆ ନୂଆ ଜାଗା ବୁଲିବେ। ଆଜିର ଜୀବନ କାଲିକି ନାହିଁ। ଏଟା ହେଉଛି ସେକେଣ୍ଡଟା, ଆଉ ଗୋଟେ ଗେଟ୍ ସେପଟ ସାଇଡ଼ରେ ଅଛି। ବଢ଼ିଆ ଚାରିପଟେ ଯେଉଁ ରାଉଣ୍ଡଟା ହେଇଛି, ସେ ସାଇଡ଼ରେ ସେକେଣ୍ଡ ଗେଟ୍ଟା। ସେପଟ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲନ୍ତୁ, ଦେଖନ୍ତୁ ବାଁ ପଟେ ଟାଟୁ ଦୋକାନ, ସବୁକିଛି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ବୁଲିବା ପାଇଁ। ମୁଁ ଯାଇଥିଲି, ଆଉ ମେଲୋଡ଼ି ଫେଲୋଡ଼ି ହେବାର ଅଛି କାଲିକି। ଆପଣମାନେ ବି ଯଦି ଚାହିଁବେ ଆସିକି ମେଲୋଡ଼ି ଫେଲୋଡ଼ି ଦେଖିପାରିବେ। ବାବୁସାନ ଆଉ ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି ସେକେଣ୍ଡ ଥାର୍ଡ଼ ଦିନ ଆସୁଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଆରାମରେ ଆସିକି ବୁଲିକି ଯିବେ। ପ୍ରଥମ ଦିନ ଯେହେତୁ ଲୋକ ଗହଳି ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ହେଇନାହିଁ, ଥାର୍ଡ଼ ଫୋର୍ ଆଡ଼କୁ ଏଠି 8 ଦିନ ମେଳା ବସେ। ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ଆସିକି ବୁଲିକି ବି ଯାଇପାରିବେ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଜାଗା, ସବୁ ସେଫ୍ଟି କମିଟି ପିଲା, କିଛି ଅସୁବିଧା କେଉଁଥିରେ ନାହିଁ। ଆରାମସେ ଆସିବେ, ଫ୍ୟାମିଲି ନେଇକି ବୁଲିକି ଯିବେ, ମଜାମସ୍ତି, କେଉଁଥିରେ ବି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଆପଣମାନେ ଆସନ୍ତୁ, ଥରେ ବୁଲିକି ଯାଆନ୍ତୁ, ତାପରେ ଆପଣମାନେ ଜଣାଇବେ କେମିତି ଲାଗୁଛି ବସନ୍ତିଆ ବଜାର। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଚାଟ୍, ଚାଉମିନ, ସିଝା ମକା ସବୁକିଛି ବିକ୍ରି ହେଉଛି। ସିଝା ମକା ତ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗେ, ମୁଁ ଜାଣିନି କାହାକୁ ଭଲ ଲାଗେ କି ନ ଲାଗେ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରାୟ ଭଲ ଲାଗେ ସିଝା ମକା ଖାଇବା। ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଏବଂ ବହୁତ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ। ଯିଏ ଥରେ ଖାଇବ ସେ ଦୁଇଥର ଖାଇବାକୁ ଆସିବ। ଏହିପରି ଭାବରେ ଭିଉ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଲୋକମାନେ ଏପଟ ସାଇଡ଼ରେ ସ୍କୁଲ, ଆଗରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବେଲୁନ ଫେଲୁନ, ଭଲ ମନ୍ଦ, ଆରାମସେ ସବୁକିଛି ବୁଲିବେ, ଖାଇବେ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଆରାମସେ ଦେଖିକି ଯାଇପାରିବେ। ଆଗରେ ଲାଷ୍ଟ ଗେଷ୍ଟ। ଏଇଠି ସରି ଆସିଲାଣି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର କରିବେ। ଏଇଭଳିଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ରଖିବେ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସାଇଡ଼ରେ ବାରବଜା ସବୁକିଛି ମିଳିବ। ଖାଇବେ, ଆରାମସେ ମଜାମସ୍ତି କରିକି ଯିବେ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଟା ରୋଡ଼ ଲାଷ୍ଟ ଏଣ୍ଡ ହେଇଗଲା। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବହୁତ
ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଥିବ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର କରିବେ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।